Ngelang. Second. Team muna ni Team muna ni Jaya. Si Marono ni Elang. Napinsan ni Elang. Elang, higit. Number 20 to Elang. Oh my God. At mayang tagit-ganda. Ay, shit. Jaya Antonio is the first. Second man. Second ni Elang. Rebound. Third ni Jelay Salado. Fourth ni Rela Santina Salado. Mike ni Gianna Ibarra. San Antonio. Nicolai Palado, Santina Palado, and C.A. Abad, si Santina Quilon, at Jefe Gayan Anang Ibarra. Limono na, production bites. Sumada kayo, ma. Pwede, ipaigit mo na ko. Ipaigit ko. Kamatom ni Mama mo, ang ni Elang. Mayo to. Apo. Maya mo to. Manaw. Sintaman. Maganahan ang kalapunay. Hey! Nagitap siya motor ni Santina. Ano na ni siya? Oh, Elang. Ni Santina, isipin mo na tatay. Alat, nagita babae. Nagitoy babae na pupulo tingin na. Nagalantong dati mo ko. Ati kita tandagot. Palubusan naman kami. Naglalay ka lang sa durog mo eh. Alright. Go lang. Go, Elang. Kamat po. Sigatin mo na tatay. Kaslahan na babae. Tama. Sige ka lang. Anong sabi ka lang? Ala, nagmayat bilang pinagkatamunod na. Uy, nagpurok, kaslawan. Ay, di ba eh? Kinalahin ka na inilompi. Buhay nga rikos. Dajay mo na po, tagay sa pela. Elang. San Juan. Jaray Kalina, taga Sugyang San Juan. Itahin nyo, tinapintas dating na sports. Uray babae. Tagay-ayang. Dating may ka-ilum. Taga Sinay. Si Paratong Sinay. Dahil may isa na rimuwarin ako. Taga Sinay pa lang. One more round. Kamatom. Elang. Kamatom, Elang. Mayat matilabat na July ni CA. Go, Elang. Yes! Elang! 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 That's my girl! Wala!
Okay. Sige lang na ko. Sige lang. Kaya, itapos mo. Okay, pangalawa si July, pang-5 si Jay, pang-apat si Inang, pang-lima si Jay at